बुढ़ा अमरनाथ को दर्शन कराइबा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। आज विश्व हिंदू परिषदर युव आयाम बजरंग दल ओडिशा तरफରୁ प्रतिवर्ष परी ए वर्ष मध्य साहसिक बुढ़ा अमरनाथ यात्रार आयोजन करा जाउछि। एही यात्रा आसंता 29 जुलाई ठारू आरंभ होई 7 अगस्त पर्यंत समापन हेब। एही यात्रारे गंजाम जिल्लारू 40 रु ऊर्ध्व कार्यकर्ता सामिल हेबे, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବା ଆସିବା ଓ ରହିବା ଖାଇବା ଭଳି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀର ଜନସାଧାରଣ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ବୁଢ଼ା ଅମରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାଶ୍ମୀର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ଏକ, ଆମ ଦେଶ ଏକର ଭାବନା ବୁଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ପ୍ରାନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବୁଢ଼ା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ଓଡ଼ିଶା ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୀବ ନେତ୍ର ଖାଡ଼େଙ୍ଗା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଜି ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନଗର ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ସମରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନଗର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଦାରନାଥ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜୟ ବେହେରା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନଗର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବିସ୍ତରଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଇଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବିସ୍ତାରକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ब्यूरो रिपोर्ट स्वतंत्र टीवी। सहसंयोजक ओडिशा पूर्व बजरंग दल हेउची सेवा सुरक्षा संस्कार। कहार सुरक्षा? नारी मान सुरक्षा, मंदिर मठर सुरक्षा, धर्माचार्य मान सुरक्षा एवं हिंदू सनातन धर्म को जो रक्षा करने आग्रह कर आगवर होती से सुरक्षा, गौमाता सुरक्षा बजरंग दल कर्तव्य। किंतु आजिकल किसी अनैतिक प्रकृतिर लोक मैंने आम ओडिशा को भारत वर्ष एवं समग्र विश्व में बदनाम करने गोटे बहुत बड़ षड्यंत्र कर को जो नारी मान हत्या अत्याचार होची ताकू बजरंग दल ओडिशा संपूर्ण खंडन करुच्ची एवं दुख प्रकाश करुच्ची। सरकार पाखे दाबी रखुची यही दोषी मान को दृढ़ दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर सहित बजरंग दल समस्त कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर, पंचायत स्तर एवं सहर स्तर, नगर स्तर सब कार्यकर्ता मान आम आग्रह करूँ जे अपराधी माने अपराध घटाइबा आगरू पुलिस प्रशासन, ओडिशा गोइंदा संस्था एवं केंद्र गोइंदा संस्था को सूचना प्रदान करंतु जेमति कि अपराधी माने अघटन घटाई पारिबे नाही। एथि सहित कुचिंता करुवा व्यक्ति विशेष माने नारी मान को निर्यातना देवा एवं अत्याचार करने जो मैंने भावुंट स्वप्न भी भाविया बंद कर दिंतु, नहले भयंकर परिस्थिति भोगे। बजरंग दल ताकू चेतावनी दौर। एसहित समस्त बजरंग दल कार्यकर्ता मानू आग्रह करुच्ची जे आगामी दिन में ओडिशा को अपराध मुक्त ओडिशा रे परिणत करने बजरंग दल एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका नब। से सब बजरंग दल प्रशिक्षित कार्यकर्ता माने आगभर हुंतु एवं होचंती मध्य। तो आम चाहूँ इमती ओडिशा रे गोटे अपराध मुक्त राज्य ओडिशा हमर हो, यह आमर कामना। नहीं, एक्चुअली किसी असामाजिक तत्व अच्छा हिंदू धर्म को भाग भाग करने चेष्टा कर। आगुरी कही ना हिंदू धर्म कौन जाति नहीं, गोटे हिंदू। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं परिवार को गोटे राजनैतिक दृष्टिभंगी रखी ए हिंदू मान भीतर झगड़ा लगे चेष्टा कर। किंतु वर्तमान सब हिंदू जानले हिंदू धर्मर कौन जाति नहीं, गोटे हिंदू धर्म। आउ प्रति व्यक्ति विशेष हिंदू समाज
ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ ଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କର୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଯେତେ ହିନ୍ଦୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ହିଁ କର୍ମୀ, ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ। କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଲୋଭନରେ, ରାଜନୈତିକ ବଶୀକରଣରେ ଏବଂ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମାନେ ଆସିକା ଘଟଣା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କାହାର କର୍ମୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ କହିବ କାହାର କର୍ମୀ ତ ଭୁଲ ହବ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେମାନେ କେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଭାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କଟ୍ କଥା। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସେମାନେ ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ